স্টেশন হাতিদা স্টেশনে আমরা পৌঁছে গেছি। এখন এখান থেকে গাড়ি নিয়ে আমরা যাচ্ছি আমাদের। এখন আমরা হাতিদা থেকে যাচ্ছি বেগুছড়া উদ্দেশ্যে। তো হাতিদা থেকে বেগুছড়া যাওয়ার যে রাস্তাটা, এই রাস্তার মিডিলে ভিউজটা খুব সুন্দর। তো আমি মনে করলাম যে এই ভিউজটা আপনাদেরকেও দেখায়, আপনারা সে সৌন্দর্যের উপভোগ আসুন আপনাদের সঙ্গে। রাস্তায় যাওয়ার পথে প্রচুর জ্যাম। এখানে একটা ব্রিজ আছে, ব্রিজটা পার হতে হয়, সেই কারণে এত জ্যাম। এই যে আমার বন্ধু, আজ অনেকদিন পর, প্রায় ক বছর হবে রে? 4-5 বছর। 4-5 বছর পর দেখা হয়েছে এবং একসাথে আমরা যাচ্ছি আবার इवेंटे। क्योंकि भाई भाई का ब्रो रिलेशन है ना, थोड़ी सी दूरी बन जाने से भी उतना क्लोज हो जाते हैं हम लोग, पूरा मैग्नेट की तरह। तो हम लोग दोनों साथ रहते ना, पूरा कोड़िया में बोलते ना फूल बोबाल, गुटे पान खाबो सेम उसी तरह पूरा स्टेज पूरा फुल ही एनर्जी रहता है 100%। और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी होता है। और एनर्जी साथ में जो कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा है। बोलना नहीं पड़ता वो क्या करना है, मुझे क्या करना है। बहुत ही एंजॉय करते हैं, इतना अच्छा हिट हो जाता था। बहुत अच्छा, तो बहुत खुश हूँ, बहुत मेरा दिन के बाद आया, अच्छा लगा। साथ रहेंगे अभी और एनी टाइम। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और हम लोग को भी देखिए, हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। थैंक यू। फिर मिलते हैं इवेंट जाके। নদীটা পার হতে আমাদের প্রায় 10 মিনিট টাইম লেগে যায়। তো আপনারা বলবেন, লাইক দেবেন, কমেন্ট দেবেন এবং জানাবেন কমেন্টে যে কেমন লাগলো ভিডিওটা। চেষ্টা করবো আপনাদের জন্য আরও ভালোভাবে ভিডিও ভালো ভালো জায়গা থেকে বানাবার।